Ya Nabi Salam, Ya Rasul Salam Alayka Ya Habib. MashaAllah, MashaAllah. Sher salam Nabi ke diye jaন. حبیبی سید یا رسول اللہ، آقا سید یا حبیب صلوات دردی آگو امتر دردی আমরার মরণে সামনে আসিবে, আমরার কবরে পাশে থাকিবে, হাসরে সুপারিশ করিবেন, হাউজে কৌসার পিলাইবেন। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ। তার জন্য জানে শেষ সালাম। গত বছর অনেকেই সালামিতে ছিলেন, আজকে তারা দুনিয়াতেই নেই। অনেকেই ছিলেন, আজকে হয়তো হাসপাতালে আছেন। আল্লাহ ভালো জানেন কে কতদিনই সালামে থাকবো। এই মাদ্রাসার মাঠ দয়াল নবীর তালেবুল ইলমদের বিচরণের মাঠ থেকে আমরা যাচ্ছি। মোহাম্মদ নবীকে সালাম দিল। মুস্তাফা জানে রহমত পেলা খো সালাম, শমঈ বজ মে হেদায়ত পে সবাই সবাই গৌসুল আযম ইমাম তুকা والنقى جلوائے شان قدرت پھیلا خو سلام مصطفیٰ جانے خو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا غریب نواز سمعین الدین ملت پہلا خو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا خو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا مشکل کشا حاجت روا سید میرن شاہ سیدی مرشدی سید عرفان شاہ سیدی مرشدی سید علی بدشاہ سیدی مرشدی سید عثمان شاہ سیدی مرشدی سید آمن شاہ ہادیان دینوں
ملت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ مرشدی حضرات قبلہ عبد المتین مرشدی حضرات قبلہ کریم نواز مرشدی حضرات قبلہ عبد الحافظ مرشدی حضرات قبلہ نور الدین احمد پیشوائے اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جن کے ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لام شمع بز میں ہدایت پہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ سلموا یا قوم بل صلوا علی صدر الامین مصطفیٰ ما جاء الا رحمة للعالمین. সবাই বলি মারহাবা.